जब लहरों ने लिखा आस्था का नया इतिहास, दीघा में प्रकट हुए स्वयं प्रभु जगन्नाथ। समुद्र शांत था, हवा धीमे धीमे बह रही थी और तभी एक चमत्कार हुआ। दीघा के तट पर लहरों की गोद में सवारी करते हुए एक सफेद लकड़ी की प्रतिमा किनारे आ लगी। स्वयं प्रभु जगन्नाथ। न कोई जुलूस, न कोई शंख ध्वनि, सिर्फ लहरों की नर्म सरगोशियां और प्रभु का आगमन। जो भी देख रहा था आंखें भर आई, दिल थम सा गया। और ये सब ठीक उस वक्त हुआ जब कुछ ही दिनों बाद यहां जगन्नाथ मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। आपको बता दें कि दीघा में 30 अप्रैल को जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन होगा। उससे पहले 29 अप्रैल को यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के उद्घाटन में खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। समुद्र में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति मिलने की खबर थोड़ी ही देर में पूरे दीघा में फैल गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग कहने लगे, ये ईश्वर की माया है, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने खुद बताया, मैं आ गया हूं, हमारा स्वागत करो। आज दीघा का हर कतरा एक कहानी सुना रहा है। भक्ति जब सच्ची हो तो भगवान भी चलते हैं लहरों पर सवार होकर। আমার নাম স্বপন দলাই। এখানে কি দোকান নাকি? আমি কুলপি ব্যবসা করি। কি দেখলে ঠাকুরটা কোথেকে এলো? যখন আমাদের এইখানে যে মেন ঘাটের যে জগন্নাথ মন্দিরের মেন ঘাটে যে কাজ করছেন যারা কর্মচারীরা যারা আছেন, তখন জোয়ার চলছিল। জোয়ার চলার কারণে ওই জগন্নাথ ঠাকুর ভেসে আসেন। তারপরের মধ্যে একজন আমাদের এই কর্মচারী, যাকে আমরা বলি কর্মচারী বা লেবার বলিয়ে থাকি, তো ইনি প্রথমে দেখতে পান। তারপরে উনি ধরার পরে আমাকে আবার ডাকেন। তারপরে আমরা দুজন গিয়ে ঠাকুরটা তুলেন। জগন্নাথ ঠাকুরটাকে আমরা তোলার পরে এখানে এসে বসিয়ে রাখার পরে আমরা কাউকে তো জানাইনি। পরে ফোন সব দিকে সব কিছু, প্রচুর মানুষজন আসছেন দেখতে এখানে, তো অনেক টুরিস্ট অনেকেই আসছেন দেখতে আসছেন। যে এখানে জোয়ারের সময় ওনারা পাথরের কাজ করছেন। পাথরের কাজ করার সময় দেখলাম যে জগন্নাথ এসে এসছে। তো এসে ওনারা কাজ করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে ওনারা উঠে তুলে নেন। আমরা দেখলাম এতদিন কিছু নেই, জগন্নাথ দিন উদ্বোধনের সময় এসে গেছে। তারপরের দিনে এটা দেখলাম আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তার আগে তো আমরা এটা কিছু দেখতে পাই না। যাই হোক, মাহবুব তো এসে গেছে, মাহবুব তো উদ্বোধন আছে। কেমন লাগছে? সবাই দেখতে আশ্চর্য বলে ভাবছেন কি হঠাৎ কিছু নেই, হঠাৎ কি করে মাহবুব এখানে ভালো লাগছে। সবাই লাগবে এসে সবাই দর্শন করুন ঠাকুর। হ্যাঁ, এখানে কি করছিলেন? কিসের কাজ? বললে কি দেখ ভাসছিল? দিয়ে প্রচুর তো মানুষ, ঠাকুর দেখতে লোক আসছে প্রচুর না? কি বলবেন? আপনার বাড়ি এখানেই?